आकाशवाणी कोलकाता रिया गीतांजलि उचन तालमा कौन पुन साय मोड़े गेल तुरुई मीटारे एहबना सिंगड़ बेड़ा रिया सानताड़ी आखड़ा तेहेኛ सिंगड़ बेड़ा सानताड़ी आखड़ा एतहब रे आंजम तबन पे पुलिन चंद्र मांडी और सावतेन को दong सेरेन रे दो पुलिन चंद्र मांडी और सुमित्रा मांडी चांदो कापूर मुली कुनामियन नेडा कापूर मुली से तेरे ने दो नेडा कापूर मुली से तेरे ने दो चांदो कापूर मुली कुनामियन नेडा कापूर मुली से तेरे ने दो नेडा कापूर मुली से तेरे ने दो तेहे कापूर मुली सोनू मोसा सांगताम गापा कापूर मुली बिदयोदीन गापा कापूर मुली बिदयोदीन किरू नागार रे दो जाना मातम कापूर मुली चांपा नागार रे दो नम गेरानी चांपा नागार रे दो नम गेरानी चांदो कापूर मुली कुनामियन नेडा कापूर मुली से तेरे ने दो नेडा कापूर मुली से तेरे ने दो तेहे कापूर मुली सोनू मोसा सांगताम गापा कापूर मुली बिदयोदीन गापा कापूर मुली बिदयोदीन पुलिन चंद्र मांडिया सावतेन को दong सेरेन पे आंजम के तबना सेरे रे दोकिन ताहे कना पुलिन चंद्र मांडी और सुमित्रा मांडी आर मी घड़ी तय आंजमोआ खबर आकाशवाणी कोलकाता खबर पढ़ावेदें जितेंद्रनाथ टुडू मारांग मंत्री मानवता नरेंद्र मोदी बोडो राजीनामा सहित पल्ला साढ़े सापड़ाव आखड़े सेलेदो दिसे एंद्राय याय माहित आसाम रे कोकड़ा झाड़ते सेनोआ बोडोलैंड एलाकारे हेना जिला कोरेन 3 लाख खनो बाड़ती मानवा ओना आखड़ा रे सेलेदो आमेनते आसोगो कना
ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱱᱟᱱᱟ ᱦᱩᱱᱟᱹᱨ ᱞᱟᱠᱪᱟᱨ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱹᱢᱞᱟᱹᱫ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱦᱚᱸ ᱡᱚᱛᱚᱢ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱞᱟᱠᱪᱟर ᱟᱠᱷᱲᱟᱭ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣᱮᱫᱼᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱚᱨᱟ ᱞᱮᱠ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱟᱨᱚᱢᱮᱱ ᱪᱟᱸᱫᱳ 27 ᱢᱟᱹᱦᱤᱛ ᱱᱟᱜᱟᱢᱟᱱᱟᱜ ᱵᱚᱲᱚ ᱨᱟᱡᱤᱱᱟᱢᱟ ᱥᱚᱦᱤ ᱛᱚᱯᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱱᱚᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱢᱳᱫᱤ ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱥᱟᱲᱦᱮᱫ ᱛᱮ ᱵᱷᱟᱥᱚᱱᱮ ᱮᱢᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱢᱚᱱᱮᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱤᱨᱤᱫ ᱥᱮᱱᱛᱮ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ ᱟᱠᱟᱱ 6 ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱩᱴ G7 ᱱᱳভেল ᱠᱳᱨᱳᱱᱟ ᱵᱷᱟᱭᱨᱟᱥ ᱡᱟᱸᱜᱮ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱡᱩᱢᱤᱫ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱡᱮᱜᱮᱫ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱥᱟᱶᱟᱨ ᱥᱚᱝᱥᱛᱷᱟ WHO ᱟᱨ ᱤউᱨᱳᱯীয় ᱤউনিয়ন চীন দিশম সাও জমিতে কামে রেকিন মিট মত আকানা নতে করোনা ভাইরাস তে গজ আকান কোয়া লেখা বাড়াও কাতে 522 রে তিউ আকানা চীন দিশম খন বাহারে রেহো নোয়া আজারতে বারজনা কিন গজ আকানা জাতীয়রি নাগরিয় পুঞ্জি এনআরসি তেয়ার দিকাতে সরকার দনিত হাবিজ চেত সাব্যস্ত হো বাঙে আতাং আকানা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরেন সহদ মন্ত্রী মানতা নিত্যানন্দ রায় তেহেñ লোকসভারে অল আখরতে মিট কুকলি তেলারে নোয়ায় সদর আকানা সুধরাউনি নাগারিয় এন CAA জাতীয়রি নাগারিয় পুঞ্জি NPR সাথে জুদে জুদে ইস্যুতে তেহেñ রাজ্যসভারে আডি খেচড়া গুলমাল হুইয়া সভা এহব সাথে TMC রেন সহেদ মানতান ডেরেক ওব্রায়েন ওনা ইদিকাতে মেন সানায় সদর কেটরে চারেত মানতান M ভেঙ্কাইয়া নাইডু উনি পারমিশন বাঙে এমা হাদেয়া ওনা তায়ম গে সভারে আডি খেচড়া গুলমাল হুইয়া মেনতে বাড়ায়া কানা নতে CAA আর NRC সাও জপর সাতাম কো ইদিকাতে আডি খেচড়া গুলমাল খাতির লোকসভা হঁ তিকিন হাবিজ থুকম তাহে কানা BJP MP অনন্ত হেগড়ে মহাত্মা গান্ধী আর NRC ইদিকাতে রোড নিয়ে কংগ্রেস লিডার মানতান অধীর চৌধুরী গাপাল মারাওয়ে খোঁজ লেড্রে লোকসভারেন গালোচিয়ে মানতান ওম বিড়লা ওনারে বাঙে রাজি লেনা বিরোধী কদো অনাতায়ম আডি খেজরাগো গুলমালকেট খাতির তিকিন হাবি লোকসভা দো থুকম তাহে কানা তৃণমূল কংগ্রেস লিডার আর মুখ্যমন্ত্রী মানতীয় মমতা ব্যানার্জি মেনাকানা ভোট রেয়া রাজনীতি দো বাং আকোদো সারা ঘাড়ি মানওয়া সুর আর মানওয়া সাউকে কো তাহেনা মানতীয় ব্যানার্জি দো তেহেñ উত্তর 24 পরগনা জেলা বনগাঁ স্টেডিয়াম রে সাপড়ামিট জমেলারে লেকচারে তাহেয়া আজা সরকার দো উদুবাস্তু কো এন লেকাতে হাসারিয়া দুলিলি এমাকাওয়াত কোয়া বড়মা বিনা পেনি দেবী সাহ আজা দো সিভিল সগৈ তাহে কানা মেনতে মেনাকানা ভোট ইদিকাতে আয়মা হড়গে আডি লেকান কাথা করোড়া এড়ে কাথা হকো মেনা মেনখান আজ দো ওনা দল রে দো বাঙে পাড়াওয়া মতুয়া কো লাগিদ হো আজা সরকার দো জুদে জুদে উতনাওনা পান্থায় সাব আকানা পশ্চিম বাংলা রে NRC দো 30 হো বাং লাগু আমেনতে উনি আর হো পুস্টৌ সহিং এমেনা কানা নমা তায়ম মুখ্যমন্ত্রী দো নদিয়া সাংঘারে সেনোয়া নির্ভয়া ইজ্জত নাসাও আর হেলেজ মামলা রেয়া রায় উসরা সারি জো চেতান রাজ্যসভা রেন চারে মানতান M ভেঙ্কাইয়া নাইডু জুরে এমাকানা দিসম জায়গাত রেন মানওয়া ঠেন নোয়া দো আডি নিউমানা আর গনংআনা কানা মেনতে চারেত মানতান M ভেঙ্কাইয়া নাইডুই মেনাকানা দিল্লি রেয়া দারাকান বিধানসভা বাছনাও দিছে পর্চা জারপা দো আডিতেত জোর সুর আকানা ঝতম রাজারি দলগে সারেজ পে মাহা আকোয়া পর্চা জারপা দো আডিতেত কো জমকাওয়া কানা দল রেন মূল লিডার কো জুদা জুদা জায়গা রে রোড শো দিসুয়া জমেলায় সাথে ওড়া ওড়া সেন কাতে কো প্রচারেটা এনাং তারা সিং মারাং মন্ত্রী আর BJP লিডার মানতান নরেন্দ্র মোদি দারোকারে সাপড়ামি রেলি রে সেলেট লেনা পাঞ্জাব রেন মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিং কংগ্রেস ছেন রে সাপোর্টে রোড শো কেডা আপ লিডার মানতান অরবিন্দ কেজরিওয়াল হো রোড শো সাথে উছেন জারপারে সেলেট লেনা মেনতরা লেক কানা তঙ্গে চাঁদো দারাকান ইরেল মাহিত ভোট আতাঙ্গা আর গেল মিট মাহিত ভোট দো লেখা তেহেñ দো জেগেত কাটকম আজার সে ক্যান্সার মাহা বছর পিছি নোয়া আজার নিয়ে চেহেঙ্গাও বাড়াও দিছে গে তেহেñা মাহা দো মানাওয়া ক্যান্সার গে গুজুরিয়া দোসার মারাং কারণ কানা মেনতে জেগেত হরমো সংস্থা WHO মেনাকাটা 2004 সালে মুদ্রে রেঙ্গেজ দিসম করে ক্যান্সার আজারে পাড়াও করেন লেখা দো সাইরে ইরেল গেল মিট সাইহিস বাড়াও আমেনতে WHO হু বতরে সদরাকাটা উত্তর নাখারিয়া হুলুই হইতে কলকাতা সাথে দক্ষিণ নাখারে হেনা জেলা করে আর হন রিয়া রাবাং দো রুয়াড় হেজ আকানা তবে গাপা নিদে খন এলাঞ্জো খাদো নাসে বাড়াও আমেনতে আলিপুর হসি দপ্তরে মেনেনা নতে পশ্চিম নাখারিয়া ঝঞ্ঝা অরসন্তে গাপা খন দক্ষিণ নাখারে হেনা দা জাড়ি রিয়া আঁস নেলগো কানা ইনিলো বাঁকুড়া পুরুলিয়া ঝাড়গ্রাম বানার মেদিনীপুর সাথে বর্ধমান জেলারে ঘানে ঝিড়িক ঘানে ঝমর জাড়ি রিয়া আঁস হেনা আমেনতে আলিপুর হসি দপ্তর ডগরে বাডায়া কানা খবর পাড়াও দো নডেগে মুচুদ এনা आंकड़ा दुचन कना आकाशवाणी कोलकाता रिया गीतांजलि उछन तालमा खन मिड उछन फेब्रुआरी चांदो रिया दारायकान 8 और 9 माहित मेनेक ᱧᱩᱦᱩᱢ आर सिंगे माहा हिलो सानताड़ी आंकड़ा रे उछनोआ
नेस रेन माध्यमिक और उच्च माध्यमिक बिनिडिया को बिनिड एमोग रे ओका लेका को सापड़ा नोआ साताम बाबद गालमाराव रेकिन सेलेदोआ धरमदास टुडू और सुतलाल सोरेन सानाम आंजोमिया को नोआ आखड़ा आंजोम दो एकाल आलोपे हिड़िया दारायकान 8 और 9 माहित मेनेक ᱧᱩᱦᱩᱢ और सिंगे माहा हिलो नितो आंजोम ताबन पे स्वर्णमयी टुडू और सावतेन कोआ लिह लांगड़े सेरेñ सेरे दो स्वर्णमयी टुडू स्वर्णमयी टुडू और सावतेन को लिह लागड़े सेरेñ पे आंजोम के तबना सेरे रे दो ताहे कना स्वर्णमयी टुडू नोआ तायम आंजोम ताबन पे हासा सावार कार्ड स्कीम बाबद ते थुती दाय दुर्गादास सोरेन भारत दिसम दो कृषि प्रधान दिसम कना आबो भारत दिसम रे 70% हर गे कृषि से चाषाबाद संग जोपड़ा मेना कोआ मिबार दिसम बेगर नोआ धरती रे भारत दिसम लेका नुना हर ओका दिसम रे हो चाषाबाद कमी रे जोपड़ा बनु कोआ आबो आदिवासी मुद्रे दो प्राय 90% हर गे चाषाबाद काते जी को बितावदा लई गानोआ कौडी अरी रेना मूल बिसी जांगे कृषि से चाषाबाद दिसम रेना 35 खन 40% जातियारी आय गे चाषाबाद खन हुआ निया वक्ते चाषाबाद काते बढ़ती इत और सार रेना व्यवहार यथार्थ दहय लगिन
ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱟᱵᱟᱫ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ বিদেশ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱟᱨᱡᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱦᱟᱥᱟ ᱥᱟᱶᱟᱨ ᱠᱟর্ড স্কিম ঘোষণা আকানা। মানতান প্রধানমন্ত্রী 19 ফেব্রুয়ারি 2015 সালরে নোয়া স্কিম দয় ঘোষণা লেদায় যাতে করে চাষি বইহা কো চাষ আবাদ ইদি কাতে যথার্থ ধ্যান ধারণা কো ᱧᱟᱢ ওনা লাগি আর নোয়া স্কিম সহি জুহি লাগি দ ডিপার্টমেন্ট অফ এগ্রিকালচার কোঅপারেশন এন্ড ফার্মার ওয়েলফেয়ার দায়িত্ব এমনা। হাসা সাᱶᱟর কার্ড স্কিম সে সোয়েল হেলথ কার্ড স্কিম দ যত চাষি বইহা কো নোয়া কার্ড তালাতে আকোয়া হাসা রেনা উর্বর সে গুণাগুণ রেনা ডগর ফার্চা ফার্চি কো ᱧᱟᱢ আর হাসা রেনা টেস্ট দ সরকার বাংখান প্রাইভেট ল্যাবরেটরি গে রে হুᱭᱩᱜᱼᱟ। আর নোয়া হাসা দকো সংগ্রহয়া কৃষি দপ্তর রেন আধিকারিক কো বাংখান স্টাফ কো আর বাংখান এনজিও সে এজেন্সি কো। ভারত দিশম রেন যত পনত রেন চাষি বইহা কোগে হাসা সাᱶᱟর কার্ড সে সোয়েল হেলথ স্কিম কো ᱧᱟᱢ ডগর লেকাতে প্রায় 14 কোটি চাষি বইহা কো সুবিধা কো ᱧাম যাতে চাষি বইহা কো হাসা রেনা গুণাগুণ ফার্চা ফার্চি কো বুঝেও দাড়েয়া ওনা রেনা পান্থা গে হাসা সাᱶᱟর কার্ড স্কিম দ। পয়লো তে দ এজেন্সি সে দপ্তর খন স্টাফ হাসা রেনা স্যাম্পেল কো হাতাওয়া। 2.5 হেক্টর দ চাষ জায়গা খান আর ধরন জায়গা খান দ 10 হেক্টর হাসা রেনা স্যাম্পেল কো হাতাওয়া। ওনা আয়তান খনা পুন কুন খন হাসা রেনা স্যাম্পেল হাতাওয়া কো আর ওনা জমি রেনা তালামালা খন স্যাম্পেল কো হাতাওয়া। ওনা কো স্যাম্পেল হাতাও কাতে একদম কো গুন্ডায়া আর উমুল জায়গা রে রহড় কাতে কো মেশায়া। আরহো ফার্চা সাইজ মেন দ ওনা জমি রেনা পুন কুন রেনা হাসা আর তালামালা রেনা হাসা গে মেশা কাতে ওনা দকো আরহো কো টেস্টা। এগ্রিকালচার অফিসার রেন কেপিএস কো দ জিপিএস মেশিন মেন দ হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ জিও পজিশনিং সিস্টেম বাংখান অ্যান্ড্রয়েড ফোন তে ওডেনা অক্ষাংশ আর দ্রাঘিমাংশ কো মাপা যাহা দ হাসা সাᱶᱟর কার্ড রে অল তাহেনা। ওনা স্যাম্পেল হাসা ভাগে ঠিক মেশা কাতেন 250 খন 350 গ্রাম হাসা পেকিং কাতেন অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর অফ এগ্রিকালচার অফিস তে কো ভেজায়া। নডে লই জারুড়া স্যাম্পেল হাতাও ঠেন গে হাসা সাᱶᱟর কার্ড দ পেরেজ হুᱭᱩᱜᱼᱟ। হাসা সাᱶᱟর কার্ড রে মিদ সেদ দ তাহেনা চাষি বইহা কো বর্ণন চেলকা nyutum জেলা ব্লক মৌজা আধার কার্ড নম্বর মোবাইল নম্বর এমান আর ফর্ম রেনা জজম ধারে রেদ হাসা পরীক্ষা রেনা ঠাও আর ওনা লাতার রেদ হাসা পরীক্ষা রেনা অর্জ যাহা দ 11 গোটাং প্যারামিটার রেনা তথ্যই লয়া। 11 গোটাং প্যারামিটার দ পিএইচ ইসি জৈব কার্বন নাইট্রোজেন ফসফরাস পটাশিয়াম সালফার দস্তা বোরন মেড়হেড ম্যাঙ্গানিজ আর তামা আর নোয়া করেনা মাত্রা চিতান রেগে চাষ আবাদ রে আরজাও বিরজাও দ বাড়তিয়া। আরহো এম তাহেনা হাসা সাᱶᱟর কার্ড রে হাসা রেনা নমুনা হাসা রেনা প্রকৃতি খসড়া দাগ নম্বর অতনগীয় সীমা সাড়ে নোয়া কো হাসা রেনা স্যাম্পেল হাতাও তারিখ আর নোয়া রেনা বৈধতা দ তাহেনা 5 সেরমা ভোর চেলেকা মেটাং যদি হাসা হাতাও হুᱭᱩᱜᱼᱟ 19 মার্চ 2019 খন তাহলে ওনার না বৈধতা দ তাহেনা 19 মার্চ 2021 ধাবি। হাসা সাᱶার কার্ড সাফাসাফি পূরণ লেখান গে আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ আর ওনা আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার গে হাসা রেনা স্যাম্পেল রে চিটাও তাহেনা। লই জারুড়া নডে 2.5 হেক্টর সে 10 হেক্টর জমি রে মিটাং সে আয়মা চাষি হকো তাহে দাড়েয়া। তো ওনে ওনা আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার চিতান তেগে যত চাষি কোয়া গে ওডেনা হাসা রেনা প্রকৃতি দ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ। রেজিস্টার কামি দ অনলাইন আর অফলাইন তে গানোয়া। অফিসিয়াল পোর্টাল খন আর বাংখান অফিস খন ফর্ম হাতাও কাতে ফিল আপ গানোয়া। চাষি বইহা যাহাই ফসলে চাষায় উনিয়া যত বর্ণন তাহেনা যত ডকুমেন্টস রেনা জেরক্স কপি লাগা'a ওনা কদ ফর্ম সাং জড়াও তাহেনা। নোয়া ফর্ম সে হাসা সাᱶার কার্ড রে হাপেন যত রকমা রিপোর্ট ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ হাসা ইদি কাতেন। নোয়া দ অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর অফ এগ্রিকালচার অফিস রে জমা'a বাংখান অফিসিয়াল পোর্টাল রে অনলাইন তে সাবমিট'a।
ᱚᱛ ᱦᱟᱥᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱮᱢᱯᱮᱞ ᱫᱚ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱞᱮᱵᱚᱨᱮᱴᱚᱨᱤ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱯᱨᱟᱭᱵᱷᱮᱴ ᱞᱮᱵᱚᱨᱮᱴᱚᱨᱤ ᱨᱮ ᱚᱸᱰᱮᱱᱤᱡ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱥᱚᱦᱚ ᱚᱫᱷᱤᱠᱚᱨᱛᱟ ᱠᱨᱤᱥᱤ ᱨᱮᱱ ᱩᱱᱤᱜᱮᱭ ᱵᱷᱮᱡᱟᱭᱟ। ᱚᱛ ᱦᱟᱥᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱮᱢᱯᱮᱞ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱥᱤᱡᱤᱱ ᱨᱮ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ। ᱢᱤᱫ ᱫᱚ ᱨᱟᱵᱟᱝ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱷᱚᱥᱚᱞ ᱡᱚᱠᱷᱟᱱ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟन ᱵᱚᱨᱥᱟ ᱦᱩᱲᱩ ᱪᱟᱥ ᱞᱟᱦᱟ। ᱱᱤᱛ ᱚᱠᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱵᱟᱝলা ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱦᱟᱥᱟ ᱴᱮᱥᱴᱤᱝ ᱞᱮᱵ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟ। ᱢᱤᱫ ᱫᱚ ᱦᱟᱥᱟ ᱴᱮᱥᱴᱤᱝ ᱞᱮᱵ ᱵᱟᱸᱠᱩᱲᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮᱱᱟᱜ एड्रेस ᱫᱚ ᱱᱚᱛᱩᱱᱰᱤ, ᱦᱟᱥᱟ ᱴᱮᱥᱴᱤᱝ ᱞᱮᱵ ᱵᱚᱨধমান सोयल सीड फार्म कालना रोड, पे दो हासा टेस्टिंग लैब कुचबिहार विवेकानंद स्ट्रीट रे ओना दो मेना, पुन दो हासा टेस्टिंग लैब कालिम्पोंग, मोड़े दो हासा टेस्टिंग लैब टालीगंज, तुरुई दो हासा टेस्टिंग लैब मालदा, एआई दो हासा टेस्टिंग लैब मेदिनीपुर, आरे दो बहरमपुर हासा टेस्टिंग लैब, इरे दो कांदी हासा टेस्टिंग लैब जहाँ दो मुर्शिदाबाद रे, गेल दो पुरुलिया हासा टेस्टिंग लैब, मिद दो रायगंज हासा टेस्टिंग लैब जहाँ दो कर्णजोड़ा रे मेना। नोआ लायन लैब को तो जतो गे सरकार आवतारे मेना और किछु प्राइवेट हासा टेस्टिंग लैब मेना चेलका विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी निमपीट जहाँ दो जयनगर रे, बोची सीएडीपी लिमिटेड और जलपाईगुड़ी विवेकानंद सोसाइटी। हासा सावर कार्ड से सोयल हेड कार्ड चासी बोया को एम रेना मूल जोश दो कना जाते करे आतो ओड़ा रेन चासी बोया को जहां को ओलोक पढ़ाव ते को खाटो गया उनको जथात लेका उद्गव काते लहा और ओत हासा रेना सैंपल टेस्ट काते जथात लेका चास कमी को लहा दीमा। चासी बोया को हासा सावर कार्ड रेना अर्जो नेल काते को आयुमन दाड़ेया जे जथात लेकाते चापान एम काते आरजाव बिरजाव दो आरहों बढ़तिया। नाहा जुग रेना टेक्निक ते चासाबाद लगी ब्लॉक रेन सह कृषि अधिकर्ता से उनिरेन एक्सपर्ट को चास कमी लहा लगी दो गाइड को एमोआ। हासा सावर कार्ड तालाते खेत बद रेना हासा रेना वैशिष्ट्य जथात लेकाते आयुमन हासा सावर कार्ड रेगे गेलबार गोटांग पैरामीटर रेना वर्णमाना ताहेना ओना पैरामीटर ऑल ताहेन होते ते चासी बोया को चास कमी रे आरहों सुविधा तको ऑल ताहेना पीएच स्वाभाविक से कम से बेसी, जैव कार्बन कम से बेसी से स्वाभाविक और ओना को चितान रेगे अब आरजार बीजे दो आरहों बढ़तिया। हासा तैयार रेना सुपारिश हो हासा सावर कार्ड रे ताहेना चून जिप्सम एम रेना मात्रा लय ताहेना चेलका चून 400 केजी एकर रे जदि एमोआ एड़ेखान ओंडे दा आरो चास रेना आरजाव आरहों बढ़तिया और जिप्सम रेना हो परिमाण मतो एम हुइगा। मुचाद रे चासी बोया कोठेन नेहर ताहेना जहां को नीत हो कार्ड बनाव ते बाकी मेना बोना आपे सानाम को गे हासा सावर कार्ड पे बनावा लगन और नाहा टेक्नोलॉजी व्यवहार काते चासाबाद कोन आरजाव बिरजाव पे बढ़तिया। साव सावते स्थानीय कृषि ऑफिस कृषि दफ्तर रे जोगाजोग दहो काते साड़ेस भित्तिक चासाबाद लहाय तबन पे। हासा सावार कार्ड स्कीम बाबदते थुती पे आंजम के तबना थुती किदाय दुर्गादास सोरेन। नितो गापाना आखड़ा कमिहराñ आंजम आपेगे गापा सान्ताड़ी आखड़ा रे आंजमोआ नीलमणि हेम्ब्रमा सावतेन को सेरिñ रामकृष्ण मुर्मुआ सावतेन को सेरिñ और अनिल बरन हेम्ब्रमा सावतेन को सेरिñ इने बेगोर आंजमोआ तेहेñ रिनी पेड़ा हिस रे कुकली तेला हेपराव रे जितकारिñ शिव प्रसाद टुडू साव कुकली रपड़ कुकली रे ताहेना चंद्रमोहन मांडी गापाना आखड़ा कमिहरा पे आंजम किदा। तेहेñा आखड़ा मुचाद माड़ांग आंजम ताबन पे सुंदरी टुडुआ सावतेन को बाहा सेरिñ सेरिñ रे दो सुंदरी टुडू और लक्ष्मीमणि सोरेन।
सुंदरी टुडुआ सावतेन को बाहा सेरें पे आंजम के ताबोना सेरें दो किन ताहे कना सुंदरी टुडु और लक्ष्मीमणि सोरेन। तेहैᱧᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱜᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱮᱱᱟ।